Praise God. Madaydayo ti Apo. Hallelujah. Thank you, God. Tumakdir tayo manin kakabsat, ipablaak tayo iti verse tayo for this week. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Okay, basayan tayo, ipablaak tayo, ket patyan tayo, ipablaak tayo ti sa uti Apo, at bileg na kada tayo. Amen. Psalms 19:8. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Amen. Praise God. Lumawag ti panagkitam. Aya, mangted iti ragsak, iti saom. So, ti sao ti Apo. So, namalidlidayang kayo, anyat obrain nyo. Agbasa kayo't sasauti Apo, in kayo kadigijay salmo, hang kayong agpost ijay Facebook. Mabalin tayo kakabsa ti agtugaw. Hang kayong agpost, no, anya ti kagurgurayo, no, anya. Hana kayo matulungan ni Facebook. In fact, baka diyo mo, adada aguruuray, nga mangkita, no, anya ti pakaburudan nyo ti biyag. Haan nga amin nga, mangbasa iti post you, ket no nakita da trigat yo, haan amin ket ikararagan da kayo nga sigod. Apo dan sa manrigat na, tulungam kaday ti kabsat mi. Manmano siguro ti kasjay, ya? Manmano ti kasjay nga mangikararag kada kayo. Adadakit didi kitay agragsak nga marigrigatan kayo. Agragsak da no masursurun kayo. Adadakit ti ammom ket makseknan para ken ka, ngem di mo ammo urayan dati pan nakairitaryo. Ada iti may sakasinsin ko. Ada paglasasatan na kanak. Ading ko, hangka makiap-apay, yan ta Facebook, kasinsin ko daytoy. Mamin ano, kanayan ko i-count council, hantay nga Christian isuna. Iseshirak, inkay J-Church, agatendar ka, kasi no, makangeg kat sasao, malawlawagan ti panunot mo, sa balin to ti panirig mo, napimpintas to, dagiti decision mo, itibiyag. So, praise God. So, no malidlidayan tayo, anyat obrayan tayo? Agbasa ti sasao ti Apo. Psalm 119, nagpintas di jay, kung kunana, dagiti saom iti ragsak ko. Birbirukik ti saom nga naununeg pay, kas iti pinangbirok ko, iti balitok ken pirak. Ayan, dagiti talagang makapabang ar. Praise God. So, ito yung abigat kakabsat since February, and parang ito yung series namin kat puro love. But we go in the other side of it. That we get, may panggap iti, tatangabigat, saritain tayo may panggap iti, redeeming love, when mangsubot nga ayat. Okay, but we will not dwell on DJ pa nakasubot-subot tayo laeng, but anat resulta na no nasubot tayo. Okay? So, kararag tayo kakabsa. O Diyos, Ama, agyaman kami nga dagiti saom ket biag kada kami. Sanayan na kami tapno iti kasta, iti daytoy nga tiyempo iti lubong. No, sa dinno nga nagado iti makakonfuse, nagadot mangted buteng, nagadot iti mangted iti confusion, dagiti saom, ti ayat mo, ti inaramid mo, dagitoy itiing kami kitain, tapno iti kasta babaen, kadagitoy kat mapabileg kami. Dawaten mi nga Apo ti panagdengeg mi, nga agbalin kami intentional, haan kami nga padistract kadagiti banbanag, iti lubong, wenno anyaman dagitoy sumarunong aramiden mi, kalpasan daytoy nga service, wenno adororayan mi nga reply. Lord, help us, God. Holy Spirit, tulungan na kami, and we decide to concentrate, to focus on you. And I pray, Holy Spirit, for your anointing. Ti pamulot mo, umay ka dagiti puso mi, dagiti mata mi, dagiti lapayag mi, tapanunot mi. Kanuray pa iti adipen mo, O Diyos. Dagiti balikas mo, panangyusurom kada kami, iti surum, iso iti rumwar, iti bibig, iti adipen mo. Ket mapakired kami, makasursuro kami, matrain kami, mapapigsa, mapabileg kami. Ket sumirib kami pa, iti daytoy nga panagbiag. Ket ag-overcome kami babaen iti saom. Thank you, God. Agyaman kami, Apo Diyos, katam dagiti matami. Amen. Amen. Okay, so mapantay iti 1 Corinthians chapter 6 verses 12 to 20 iti basaen tayo. Atin sa ganak met nga Ilocano kumangem
Magpapada tayo latan iti basain. Okay? Makita yo, mailasen yo, babasit unay. Okay, yeah. Anyway, so kuna ni Pablo, I have the right to do anything you say, kung kuna na ka diti tao. Bagbaga na, kung kuna yo, I have the right to do anything. I can post whatever I want. I can comment whatever I want. Something ganyan, ano. But not everything is beneficial. Mabaling ako na ti tao, mabaling ko rami din ti aming nga kayat ko. Ngem ko na ni Pablo, not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. You say food for the stomach, and the stomach for food. Numabasa yo, makipagbasa kayo kanya kakabsat. And God will destroy them both. The body, however, is not meant for sexual immorality, but for the Lord, and the Lord for the body. By His power, God raised the Lord from the dead, and He will raise us also. Next slide. Makipagbasa kayo kanyak na makita yo. Do you not know that your bodies are members of Christ Himself? Shall I take then the members of Christ and unite them with a prostitute? Never! Do you not know that he who unites himself with a prostitute is one with her in body? For it is said, the two will become one flesh. But whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. Last slide. Flee from sexual immorality. All other sins a person commits are outside the body. But whoever sins sexually sins against their own body. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Amen. Although ti concentration tayo kakabsat, iti text itaket iso DJ, in verse 20, ako na, you are not your own. You have been bought at a price. Nasayat nga pamalagip ka datayo, dagitoy, datayo ket haan lang nga kano. Amwen tay kuma, amutay kuma by this time nga, kukuha na tayo ti Apo, saan lang nga di kararwa, iti insalakan na. Haan lang nga di espiritu, iti na iksalakan na may saken kuha na. Ngem uray ti bagi, nga paggigyanan, ti espiritu na, kukuha ti Apo. Amen? Iso nga mabaling ako na yan, diya tao nga, bagik detoy, takayat ko't mapasamak. Isubmitar tayo ken ni Apo Diyos, iti bibiyag tayo nga kan kanayon. Kati diday nga bigat kakabsat, mamatiak nga kayat na tayo nga palagipan ni Apo Diyos, nga datayo ket napateg ken kuana. Amen? No, dadaman dito iti agdudwa, no, anyat pateg na. Amwem tatanga nakapatpateg ka, maparemind ka mapalagipan ka, nga nakapatpateg ka. Amen? Ibagaman ta kaabay mo, nakapatpateg ka. Amen? Nakapatpateg ka, kitain tayo. Mamatiak tayo na, kaya aduti biyag nga madadadael. Just the past in a span of parang 3 weeks, duwa ti amok, hanga close kanyak, ngem amok, to some extent, ada iti common ground me, kalugarak daytoy, asawa, wenno kabalay iti may nga ubing nga amok idi, pamilyada, close kada kami. Nga, nagawid, dagiti kabalay daw, no, naduktalan da isuda, nga inikat da, tinake da iti biyag da. May sakit, agtawen lang ti mga 30, may sa agtawen laing iti mga 16. Kaya naduma-duma pa kakabsat, adut madamdamag, nga, gibusan da ti biyag da, oray pa viral itata, nga, ti kunada, ti mapwak, no, ada iti nangipush ken kuana, nga natenag iti may isang estasyon iti train tayo iti Manila. So makita tayo adadatat tao no saan daan mo. Ayan, ti pategda haanda nga ilalaen iti biagda. Uray pay no sa bali ko maitinangted iti sakit iti biag kadayta nga tao. Intonohan na makita iti pateg ti biag na kaniapo Diyos ket ibasar na iti panirig ti sabali ken kuana.
mapukaw DJ panangipateg na ti biyag na, ket iso nga addada iti mangikat iti biyag da. Saan da ammo ti ayat ti Apo, awan tinamna mga makita da, iso nga iyagtay kumada tayo nga tattao ni Apo Diyos, inmulan na tayo iti naduma-duma. No Sunday, agga-gather tayo lang itoy, ag-worship, we spur, we encourage one another. Ngem, ti pagetan ti Diyos, mapantayo, no sa dinot nangimulaan na kada tayo, nga sa nga karubaan, no sa dinno nga pamilya, iti nangi paanakan na kada tayo, no sa dinno nga eskwela, iti mulaan na kada tayo, no pagtrabahuan tayo, ijay tayo nga agbalin ko mga boses iti namnama. Amen? Nga da tayo mismo ammo tayo ti pateg tayo, ket i-remind tayo digiti tattao. Nga ti ammudan, awan pateg ti biagda, awan makita dan nga namnama, isot gapuna nga mapukaw da iti biagda, isuda nga mismo iti mangikat ti biagda. Saan da nga ti ammuda, saan da nga awan iti panang ipateg ti Diyos kadakwada. Da dumamet saan da nga ammo, nga sungbatan danto iti Apo no kasano nga inusar da ti biagda. Insagot ti Diyos kadakwada daytoy nga biag ket saan da nga ipateg. Haan laeng nga DJ panang takaw daw no panang gudas da iti biagda ket kung asawen nga sungbatan danto. Iuray da tayo nga Kristiyano kakabsat no saan tay ammo iti pateg tayo ken ni Apo Diyos. Possible nga talakayat tayo nga panagbibihag. Ngayon, I pray nga ma-realize tayo, so DJ title na nga, Redeeming Love. Sinubot na tayo ni Apo Diyos. Amoyo kadit pategyo, maawatan nyo kadino kasano iti kapateg ti biyagyo, tapno iti kasta urit ento no ibagat ti tao, when iparik na ti tao ken ka, nga awan pateg mo kadakwada. Malaglagip mo to kumalat ta kakabsat, nga nakapatpateg ka, ta mismo nga ti dara ni Apo Jesus iti nang subot ken ka. Anak ka dito yung makon ko na, no kuna tayo nga redemption, anya kadi iti kayat nang asawen. Yeah? Iso dito panang subot, no kumana pang ka nagi salda, ingkanto sa kaen. Tadilakit di agpatpatuloy nga, mapukaw, marimata ko na dan sa dijay. Ya, dati pakasaritaan iti Biblia, iti tattao, nga agkakatugangan, pay iti asawa da, ket napukaw da iti dagada, nabayag da ngawan sa jay, iti lugar da, napanday iti adayo nga lugar, ket idin nga agsubli da, kasapulan nga masubot, ma-buyback, weno dete magatang manen, masaka, dayjay adagada, tapno iti kasta ket mausar da manen. Ngamin da tayo, Pastor, apay na scan nga nasakaak. Kaya, apay na scan nga na isalakan. Dapat maawatan tayo iti pundasyon iti panakaisalakan tayo. Dagiti nayanak iti spiritually in the recent years, no, hang kayog this discipleship, hanyo maawatan iti DJ panakasubot tayo. So I'll just lay a foundation, a little bit of that. Tako na iti Biblia, no? Actually, amin tayo na ilako tayo idikwa. Amin tayo na pukaw tayo iti otoridad, relasyon tayo, ken fellowship tayo iti Diyos. Binukel ti tao, pinarswa ti Diyos ti tao, nga naimbag. Pinarswa ti Diyos ti tao, nga kalanglangana, pinarswa ti Diyos ti tao, tapno karelasyon na, ka-fellowship na. Ngem napukaw dayjay, idi nagbasol da Adan ken ni Eva, ket aminen nga si marunong nga nayanak, agraman tayo nga kapututan, iti imuna nga parents tayo, na iraman tayo iti pan nakaisina tayo iti Diyos. Inlako tayo ti biag tayo ken ni Satanas. Idi nayat da nga, agpanunot da, kuna ti Diyos, mabalin nyo ti mga niti amin kadigitoy, malaksid ka daytoy nga kayo. Kayo iti panahang nga apple kakabsada. Kayo iti pan nakaamo iti kinapudno. Ken pan nakaamo iti kinapudno. Wenno iti good and evil, iti kinadakes ken iti kinaimbag. So, imay kadakwada ti Diablo, iti porma nga uleg, nga kunana, agpaiso ka di, nga dapat hang kayo mangan, oray anya kadigitoy. Kita nyo ni Satanas agi-suggest questionaran na ka. The power of suggestion.
Ket kunada, actually, kuna ni Apo Diyos, mabalin iti mangan, kadigiti amin, ngem kadaytoy hami mabalin nga sagiden. Ngem natin baga ni Apo Diyos, handa mabalin nga mangan kadijay. Amin, everything was given to them. Malaksid kadaytoy. Ta itikan, iti aldaw nga manganda, matay da. Ket kuna ti Diablo, haan kay nga matay. Pamatpati kay mete bagbagad at Diyos yo. Lumaing kay to nga kasken ko na. So, nagpanunod ti tao. Tong palentay nga tani Apo Diyos, when napadasen tayo met, deto'y ibagbaga. Deto'y nga karasain, nga lumaing tayo met, agbalintay nga kani Apo Diyos. Siguro nagdal-deliberate na met. Kasi napintas ti fellowship na kani Apo Diyos, idi ko ha. And then, at that time, pinili da nga denggen iti suggestion iti kabusor. Oh, pastor, no, adadagiti agsalsaludsud ket. Pastor, no, talaga nga ni Apo Diyos in control, apay nga dinalinapdan. Kuma, tapno iti kastakit perfecto amin. Nang create nga rod isuna, iti nasaya at apay nga dinalinapdan. At damay sa nga banag nga impan ni Apo Diyos iti tao, iso daytoy makunkuna nga free will. At daken ka iti panagdesisyon. Ilatag amin ni Apo Diyos ken ka, ngem addaken ka iti panagdesisyon. Ngamin, no saan nang impan di jay will, when jay freedom kada tayong agdesisyon, kasla tayo la robot. Awan no kwan, di ti kabukbukodan tayo. Kumbaga ket, na mapilitan tayo, kaya tayo man ti agayat ken ni Apo Diyos, when no saan ket, kasalan naka-wire tayo nga, agayat tayo ti Apo. Hantay mabalin iti disobey ken ko ana. So palang robot iti relasyon tayo no ken ko ana. Ngem inikan na tayo iti freedom tapno iti kasta ket agpili tayo. Ngem madaydayo ti Apo ta kada tayo nga Kristiyano itata adda ti Holy Spirit kada tayo. Amen. Nga isuna iti mangtultulong kada tayo, mangirem-remind kada tayo nga kukwana ka ni Apo Dios. Tapno iti kasta pumigsa ket into no umay ti sulisog mas pilyam iti tulnog ken Apo Diyos. Amen? So, adjay, napukaw ti tao, iti nagtulnog da, in surrender da, iti will da, iti Diablo. Ket kas resulta na, napukaw ti relasyon ti tao, iti Diyos. Nagbalin payen nga, managbutbuteng iti tao. Pangibagan tayo, ije pa lang time ni Adam. The Adam, idi kwa, napan nagsapol ni Apo Diyos. Hangaga putahan nga amo ni Apo Diyos ti ayan tayo. Ngem makikon-converse, ay ako na adan sa dinuti ayan mo. After nga, nagbasol da, ket ko na, mabutengak, at naglemeng kami ang mabutengak, ken ka ko na. Then, ko na ni Apo Diyos, anyat inaramid mo. Ti panagbutbuteng, haan nga DJ godly fear. Ti dapat adda kada tayo ket panagbuteng iti Diyos. Ngem di panagbutbuteng kadi ato nga naduma-duma nga banbanag, deto ket resulta iti basol. Adan itan iti fear of death. Idi kwa ket awan kabuteng da at ammo da handa matay agbiagdag na nayon. Ngem ti basol inyag na iti panagbuteng iti patay. Uray pay insekton kabuteng tayo. Sabada daduma kaaryek da, daduma talaga mabuteng da, okay? Adan iti fear of man, mabuteng tayo iti tao. Ada pa iti fear of wife, mabuteng iti asawa. Bueno, okay. Para fear of man, okay? Fear of not having enough. Mabuteng tayo nga, ti tatao ma-insecure dan, baka haan nga maisabat ti kasapulan da. So, iti bukod da nga pamuspusan, agtakaw da. Manglamang da iti pada da nga tao. Gaputa mabuteng da, nga maawanan da, nga nagresulta da ito'y iti greed. Ngem ni Apo Jesus, imay tapno subbuten na tayo. So, dyan, nailako tayo, ket napukaw tayo iti otoridad tayo. Ni Adan, sakbay iti panagbasol da, han nakabuteng tilyon, han nakabuteng ti tigre, han nakabuteng iti buwaya, awan kabuteng na, iso na pa'y nang nagan kadigitoy. Ngayon, hindi may ti basol, napukaw na, di je kumpiyansa ken kuha na, ket han lang nga napukaw ti relasyon na, ngayon, uray pa di je confidence na, imayin iti buteng. Ngayon, ni Apo Jesus, imay, tapno, sakaen na tayo, ginatang na tayo, isinubot na tayo, isungarod na ko na tayo, the Lord Jesus, our Redeemer, our Lord and our Savior. Iso na itinang saka kada tayo, nang ipasubli kada tayo, iti relasyon tayo, kani Apo, Diyos Ama, nga na-express detoy babaen iti darana. Iso
pateg tayo di jay. Haan na tayo lang nga ginatang, haan na kinunakit, okay, ag-sacrifice tayo ti 300 angels. In the Old Testament, mang patay da, okay, go for the iti karnero. But in book of Hebrews ko na year after year, deti kangatwa na pa di mapan ag-offer, tapno ti kasta ko mamaugasan, digiti basbasol da. But none can, awan ka digito iti makaikat ti basol. So nga once and for all ni Apo Jesus, napadara na tay na itanem ket nagungar. Tapno amin tayo, ti sangkalubungan, babaen ti panagtalek na kini Apo Jesus ket maisalakan, maisubli iti relasyon na iti Apo. Amen? So ti dara na, ti expression iti ayat na, redemptive love, redeeming love, the redemption, dito iti ayat nga saan nga give up. Iti history ti tao, namin anon nga rini-reach out ni Apo Diyos, even nang runa iti Israel, nang pili ni Apo Diyos iti kadagupan ti amin nga nasyon, nang pili iso na ti maysa nga nasyon, nga isot usaren na tapno agwaras iti naimbag nga damag iti pan nakaisalakan. Haan nga nag-give up ni Apo Diyos. Uray no mamin ano nga agtalikod ti tao kengkwa na. Agre-reach out lata ti Apo. Ngem, adanto pagpatenggaan na nga one day, malpasto iti deta nga grace period, ket i-execute to ti Apo iti judgment na. Ngem sakbay deta kankanay na tayo nga paligipan. Dito ket ayat nga nabkirkired dakdakkel ngem ti basol ken ti punishment iti basol. Tauray no kasunod kadot basol tayo, idi nga natay ni Apo Jesus si Jack Cruz, kinabailan ti dara na nga inugasan, generations and generations, sin upon sin, umanayen ti dara na nga mangwikat ti basbasol tayo. Tapno iti kastahan ti agbiag iti guilt and condemnation. Han tayo nga agpatpatuloy nga agbiag iti panangituray ti basol kada tayo. Amen? Datayot mangituray ti basol, at nakadatay ti dara na, sinubot na tayo, impan na pa ti espiritu na kada tayo, so adapan nakabalintay nga mga overcome. Ngem apay nga madalas, saya bumigay tayo. Ngamin, saan tayo nga, i-remind saan tayo nga parang pagbibiyagan, saan tayo nga mangmangan iti sa una. Anya timbaga ni Apo Jesus idi, sakbay nga na panlangit. And the night nga, last night, on the last night, ti panagkararagda bago ti arrest na, kunana, I will ask the Father to give you the Holy Spirit because He will remind you all things. Malipatan tayo nga dagayam ti Holy Spirit, nga mabalin tayo nga pagsadagan, ken pagkararagan, pagdawatan ti tulong nga Lord, remind me, ipalagip mo kanyak dagiti karkarim, tapno ma-overcome ko no umay iti temptation. So redemption is God taking us from one degree, taking us, inikat na tayo, iti kasipngetan, ginatang na tayo, and nagpatengga ijay. The Bible says He brings us from glory to glory, from strength to strength. So haan tayong agtali na ed, inawat mo na po Jesus and ijayan, basta mapanak tot langit. Okay, agbiaga konti kay kayat ko, no. Naisalakan tayo, tapno iti kastaket, ipatuloy tayo iti makipagna kini Apo Diyos. Kadigiti panggep na kada tayo, ket agbiag tayo nga si babalagi. God is not looking, ti redemption kahit nasa wen nga, haan nga ururay na nga perfecto tayo. Adada ti reach out nga aglaklako iti punas, tilugan, kada sa amin. Nabayag kon nga, we were able to pray for him one time. Kung kunak, umay kag church ko na, nakit, nakita ko, limabasak Tagalog iso na, dumaan ako sa church ninyo. Parang puro mayaman yung pumapasok doon sa church nyo. Na muna idadatay jay, automatic door, gano'n. Pero, kunakit, wag mong gawing excuse yun. Kunti na lang ang time natin dito sa mundo. You have to make it right with God. Bumalik ka sa Diyos. Serve Him. Kasi aday bagada nga, huwag karkarargakmet. But the Bible says nga, we should grow in His knowledge. We should grow and become stronger to reach out. Haan lang nga dito, nisalakan kan, di dito pagpatenggaan nan. I remember, preachers in the 90s, kunada, no, tigol lang ni Apo Diyos, ket isot pa nakaisalakan tayo, inaawat mo na po Yesusen na isalakan na kan, no, di jay tigol lang ti Christianity, then,
Apeng or di agawid ka or di jay langit na naawa naalamon dete goal mo ti biag nga maisalakan. Di agawid ka awang makita nga serbimon. Haan, adapay lang serbi tayo, isong ikan na tayo ni Apo Diyos, itibiyag tayo, dito'y rabaw ti daga. Amen? So, hanaurayan nga, nalinis kan, sakbay nga iridim na ka. Isungarod nga kasapulan tayo, iti mangisalakan, kasi haan tayo nga kabaelan nga isalakan ti bagbagi tayo. Amen? Some people would use that as an excuse. Umayak to no into no rediak, into na naplastar kon tibiyag ko, umayak to, kani Apo Diyos. Haan kanto pulos nga agbalin nga right with God until nga umunapay, ited mo amin mo kani Apo Diyos. Amin ure kina, amin nga naglasata mi tibiyag, all your sins, give it to God. Hamo mabaling nga syakti mangikat, itibasol ko sak, umay ken ka Apo Diyos. No. You come to God just as you are, but hanakayat nga sawen nga, you remain nga si babasol. Ngem di ugasan na tayo ni Apo Diyos. Kasla ko maiti, nabasag iti may isang article, diti may isang aso, nga pinanagan nando iti Remy, kasi short for redemption, na redeem isuna. Christian, ito yung author. Nakasarak da iti stray dog nga nakakut-kutungen, nakadado iti angpas na, ya? Ken masaksakit, ken ti kanay na pangpanganan lang ket basura tawamet iti mang taraken ken kwa na. Inalada, tapos pinabet da, dinalusan da, then inoferan dan iti nadalusen nga inumen, ken makan. Hanganas kenen nga mangan iti basura. Ngem gapot at ti mindset na for a long time, ket ti panganan na ket basura, from time to time mapan agsubli. Although dinalusandan, pinavetda, so na-redeem kumbaga. From time to time, gapot at ti mindset na ket da nakabaybayag nga mangan ti basura, mapan nagkalkal yan ti basura da. And in the same way, kastamet iti tao. Sometimes, rinidim na tayo ni Apo Diyos, ngem gapot nga marinyo pa'y jay mind tayo, mapantayo ka dagiti basura iti lubong. We feed our minds, we feed our spirit, our knowledge, iti panakamu tayo kadagiti banag ti lubong nga saan nga nasayaat kada tayo, para kada tayo. But eventually, kunana, na-renew jay mind, jay aso, ket saanen nga ag mangan ti basura. Kita nyo kakabsat, ma-renew pa iti mind, ma-retrain ti mind ti aso, ma-recondition da. Ket awan pa'y Holy Spirit da. How much more kada tayo nga Kristiyano, ada ti Holy Spirit kada tayo, dilalalo kuma. Romans 12 nga kunana, be renewed, be transformed by the renewing of your mind. How do you do that? Hangkan nga mapan nga mangan ti basura iti lubong. Iti banag nga buybuyaem, may isang standard, no agbuybuya ka ti may isang banag, no sa ket imay nakibuya ni Apo Jesus ken ka. No haan nga maayayo ni Apo Jesus, no kunan Apo Jesus ta buybuyaem, dapat haan kamet nga rod nga agbuybuya. Amen? The language nga rumwar ka digitingiwat tayo. No umay ni Apo Jesus, ket ni Apo Jesus sa dakada tayo natay pulos pampanawan, the Holy Spirit is with us. It's just that haan tayo nga aware, no kwa. Temmo tayo ket church jayak to. Okay, dapat awan ti bagak nga madi, awan iti makitak nga madi, awan ti denggek nga madi, jay lang church. No, ti Christianity hang umayla ang hanlang effective ti panagbiag tayo sa Christian life, to church all the more everywhere. Amen. So, no, iti conversation nyo, ket ni imay nakidengeg, physically ko man ni Apo Jesus, no madit pa nagdengeg na, dapat madimet iti panagdengeg mo kadijay and you shut it off. Amen? Our standard is the Lord Jesus Christ. Kasi isuna, iti, nang subot kada tayo, nakapatpatag tayo, He shed His blood, hana tayo nga, ihanala imbaga, ag-offer kayo, Father God, mangibaon kalat 20,000 of angels, mangisalakan kadakwada. No. It had to be the blood of Christ. Kastat pateg mo. Haan nga billion pesos, $billion, ti pinanggatang ni Apo Diyos ken ka. He had to sacrifice. He had to suffer. He had to leave His throne in heaven. So, you are not your own. Kunana iti sao ti Apo, iti Romans, iti 2 Corinthians chapter 6, verse 20.
1 Corinthians 6:20. Ayan, kunana. You are not your own. Value your redemption. Bagaman ta kaabay mo, han mo nga bukod tabihag mo. So ipateg mo, itipan na kaisalakan mo. Han nga tay kay kayat mo nga panagbiag, kukuha na ka ni Apo Jesus. Yeah? So we are no longer slaves. Antayon nga slaves, iti basol, ken temptation. Dapat mo overcome iti temptation. Every time I overcome something, kunak kini Apo Diyos, agyaman Apo Diyos, by your grace, by your grace, by your grace, by your grace. Nagmayat ti ag-overcome. Amen? Amen. Amo yun na ag-preach kam ko later on, you get tested. So ako nakanayon, by your grace, O God. On our own, hantay kabailan, only by the grace of God. The Holy Spirit reminds us, okay? The world, tilubong ketnapno iti deception. To the point nga marigatan ng tilubong nga mangibaga, no anyat usto, anyat nasayaat, anya iti dakes. Tilubong tatan, ibaganan nga ti dakes isot na imbag, ket tinaimbag isot at dakes. Itilubong tatan, no agkararag kayo, dado mga paset tilubong arestaren da kayo. Ngem no agdem-demonstrate kayo nga pagsasawan nyo iti dakes, iti gobyerno, praise God, not necessarily iti Philippines, other countries. Yeah. So I pray, kanayon mga kararag, Lord, han mo ipalubos nga kastitot pagbalinan ti Pilipinas. Protect the Philippines. So amin nga Kristiyano dapat kanayon na ikarkararagan ti Pilipinas. Amen? Tay bagak kada kayo. No saan nyo nga hantay gwardyaan ti Pilipinas? Saan nyo kung nakatada kami nga pastors ket kanayon may karkararagan? No saan nyo nga gwardyaan ti Pilipinas? Manipod ka dagit kultura iti sabali nga nasnasyon nga agrebel ken ni Apo Dios. Kakaasin to dagiti apu koyo. Kada dagiti anak yo ken apu koyo. Da kayo nga babasit pa anak na or ito nagapu kayo sabalin to itilaban. So nga tayo dapat, o saren tayo, itipan nakabalin, inted ka tayo. So, in other countries, kasyayan, no, agkararag ka, agpreach ka iti sa uti Apo, inka ag-evangelize, maibalod ka. Ngem, no, nagaramid ka iti may kaniwas, no, napang ka nagbandera dita, nagnaka nga sila lamo-lamo, yeah, when no, mang pulyot ka iti mind, iti ubing, handa unay nga big deal kadakwada. Kasyain ti pagbalbalinan iti lubong. So how can we know nga rod no anya ti usto ken dakes as children redeemed by the blood, redeemed by the love of God. Nasken nga ammo tayo iti pudno. Kasano maamuan to iti pudno? Read your Bible. Ask the Holy Spirit. Apo Diyos, tulungan nak. Maawat ako maditoy. Kasano nga maibaga, ito, mag-asawang banker sa ating harapan. No? Kasano nga maamuan na gijay bankers, iti peke, ken usto nga bank notes tayo, gijay bills tayo. Ya? Talang panangigyam dang kita muda, no? Gi-separate da, tabang ko na da. Ore awan sa pati machine, idi ko nga pagsiripan da, may bagada, ti peke. Why? Ngayon na-train da, kanayon da ang gigaman ti usto nga notes, bank notes. Into no, ada may ipaigam kadakwada, into nagbilbilang da je bangko, sa bali lang texture na immediately ma-determine da. Apay, nasanay da. Iti usto. In the same way kakabsat, no kanayon tayo nga masanay iti sao ti Apo, alisto tayo nga ilasin, daytoy, ket hanga ko ka ti Apo, ibeleng. Daytoy ket makayayo ti Apo aramiden. Okay? Praise God. Thank you, Lord. So, people say, ati ko naktatayen, kunada, it's my wall, I can post anything. Ngayon natin imbaga ni Pablo, haan nga gaputa, kayat mo ket beneficial ken ka. Okay? My life, my rules. Haan? No Kristiyano kan, hamo nga bukod tabiyag mo. Amen? Hangatay kay kayat mo laingin. Konsultarem ni Apo Diyos. Daytoy ka di Apo iti pagetam. Pastor Dwayne spoke about that. Manin idi na nga saba. So, kaskuna ni Pablo, you're not your own. You were bought at a price. Nagatang ka. Nagatang ka. Kunana. So, mano kada tayo, I think dapat adan to exercise tayo. Jabalbalay tayo. Mano kada kayo't napadasan yon. Namo nakadigiti ka na yung agos usarti phone. Yeah? Basa. Minsan mabiktima kastakit, i-check ko lang kung matay message ni Di ko ang get ni, 10 minutes in.
Nalipat ako, hindi tayo message siya. Kaya, so dapat intentionally, ag-exercise tayo, iyadayuyo, ilakyo tayo phone nyo. Nagbiag tayo met, idikuwang awan phone na, di ba? Ngayon, apay, even Christians now would say, haan, hantay lang nakikaten, make good use of it. Kaya, pero manok kada tayo, iti, usosaren tayo jay phone tayo, nga, more on building up ourselves, we use it to communicate with others, to build one another, than agbasbasa ka, iti komento, panag-aapat, at tao iti, on social media. I said this to our prayer group iti Wednesday, kunak. We have to read the word of God, ag-declare tayo kadagiti na imbag nga banag, apay, tilubong tata, lemlem mesen na ti boses dagiti Kristiyano. No adadakes nga posts, when no incidents, iti aksidente, when no panang rabrabak iti tao, anat mangyayari na gadong nga komento, tunukan isudat aggaapan. Imbes nga, imbes nga, pag-pray digiti tao, ti familia digiti na dadaksan, ayan, agkomentaryo danto, no, kamote nga mindeta, basol na, data, imbes nga ikararagan na, and even Christians are involved in this, okay? Ladadingit nga pasama kakabsat, napnuan iti media, iti anger, mockery, deception, manipulation. Ngayon, even Christians are involved in this. Datay kumati, mang lemes iti boses iti lubong. Kasano nga usa sa renda, ya? Talang may nga post nga madin, 2,000 comments, ya? 2,000 ti agkikinomen, 2,000 nga tao aggaapa ijay. And mano ti tattao nga agipablaak iti sa ti apo. Iti may nga lugar, ya? Makita yo parang abaken na tayo tilubong, but take heart, the Holy Spirit is with us. We and God, the Holy Spirit, we are the majority. What does the Bible say? Just one of us can put 1,000 to flight, and two of us can rout the legions. Legions means, nakadon ang armada deta ti kinadake. So, one praise from the people of God, one prayer from the people of God, it can drown thousands and legions iti kinadakes ti lubong. Iso nga, lukatan nyo kita bibigyo. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord. Amen! Ang kaya gulimek, ito na makipagbasa kayo, no nakipagbasa kayo, even sika, i-declare mo dyan ibagbagada. No nagsao ko iti curse, to na binasam, even sika, oray man hamong insawang, mabalin in your mind, but then, it is polluting. Polluting na the tao ti Diyos, but we overcome them by the blood of Jesus that redeemed us and the word of our testimony. What is our testimony? Nga naimbag ti Diyos, man nakabalin ti Diyos, mangisalakan ti Diyos na imbag iti Diyos. So you were bought at a price. Don't waste your redemption. Nurabaken tayo ti tattao, iti Facebook or private convos kakabsat, sinot at atakeren tayo ni Apo Diyos. Apay, anak ti Diyos data. Create ni Apo Diyos, data nga tao. Yeah? So don't become like the world. Don't contribute to the darkness of the world. Mag-grieve ni Holy Spirit. Amoyo ka din nga agliday ni Holy Spirit. No, we agree with the world and we don't align our lives with the Word of God. Even dagiti bibig tayo. So, redeem the time for the days of evil. I believe, tidagop na gito'y amin nga kinasipnget, tidayag ni Apo Diyos. Dumteng tulata. So, let us not give up praying and believing. Ure kasunod kadakes silubong tata, agparintumeng to amin nga tao metlang kenkwana, and they will say, Jesus is Lord. Jesus is Lord. I-overcome to. The Bible nga kunana, the glory of God will fill the earth like the waters, as the waters covers the sea. So, hanak maawanan tinamnama. Uray no kung nakadot kinasip nga tilubong, agragragsak ti kararwak, ti kaunga. Ta one day, lapunusen to ti dayag ti Apo, iti sang kalubungan. Use your redemption to redeem your generation. Nasubot ka,
subutem met iti henerasyon mo. How do you do that? Ni Abraham, ni Isaac, ken ni si Marono, ken ni Isaac, sino anak na? Israel. Sino nagbalimet nga may isang anak ni Israel? Ni Joseph. Okay. No, kita nyo ti history nakakabsat ni Abraham, di Pastor May, di ko nagngangasaba. Anat inomramid ni Abraham, idi tapno masalbar na biyag na, handa papatayen. Nagswitik, imbaga na nga, kabsat ko data, di anak na, ay di asawa na ni Sarah. Amuyo ka di nga, si Marno nga generation from Abraham. Kani Isaac, inulit na di basol ni tatang na, imbaga na met, kabsat ko iso na. Tapno isalakan na di biag na, kabsat ko iso na. Kuna na, nagswitik, tapno met, maisalakan. Same case ni tatang na, ni Isaac. Idi may ken ni Jacob, sakbay nga nagbalin nga Israel tinagan na, anat inaramid na, saan lang nga nagswitik. Kaya, nagpamarang, at imbagamet ni nanang na, agpamarang, kasasikan ni manong mo, mangipan ka ti burbur itoy, deti karnero, deti ferna. Tapos, ibadom tay bado ni manong mo, kasi matmatay ni tatang mo, dapat sikat makaala jay blessing. So nagpamarang, tatang at tuya ko, dete insaganak nga kanem. Ti angot mo, ket iso, nga mapay sa bali iti boses mo. Haan, siyak da ito'y tatang. Haan lang nga nagswitik, may pangyam ti asawa na, ngem even DJ panang takaw na, iti birthright ni manong na. Okay, so 3 generations ti panagswit-switik. But when Joseph came, manipod ken ni Israel na yanak, nagputot ket ti manor ni Joseph sa anin nga nagswitik. It's like saying, ti basol dagiti lolong ko, ninunok ken ni tatang ko ag end ijay. No anya iti basol dagiti naganak ko sa anin nga makitanton iti kanyak ken kadagiti kapututak. We can do that because we are redeemed, kakabsat. We can say, it ends with me. No, anya iti basol, anya iti lasaksakit, anya dagiti lunlunod, nga imay ka dagiti ninuno tayo. Kasta tao, nga sinubot ni Apo Jesus iti darana, we can say, agpatenggan, ijay, O Diyos. Sa bali kami nga generation, naugasan nakon nga generation, and the grace of God abound. So, when God has set you free, stay free, stay redeemed. Amen? Kaya't ko lang kitain tayo dito as I close, kakabsat. At danto amin tayo, makikasar tayo ito ijay langit. Amen? If you are bought by the blood of Christ, you will be a part of that. Okay? So, mapantay jay, Revelation chapter 19, verse 7. Basain tayo, no, magkita tayo, okay? Kunanan to sa jay, let us rejoice and be glad, and give the glory to Him, for the marriage of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Nakasaganan iti iglesia, that the bride is the church. Next slide, anak ko. Okay, patuloy na. His bride has made herself ready. It was granted to her to clothe her with fine linen, bright and pure, for the fine linen is the righteous deeds of the saints. Kas na isalakan na subot nga tattao, expected kada tayo kakabsat, agbalin nga natural nga agaramid tayo tinaimbag. Anyat pamayam nga rod dito nga panakaisalakan. Panakasubot mo, bukbukudan tayo. Haan, maisalakan kumadigiti familia tayo, karuba tayo. Mano kada tayo at mangikarkararag kadigiti karuba tayo. Nga inton no, dumteng dito nga kanito ket umawag danto ken ni Apo Diyos. And kunana, nagkawes da iti puraw. Anat nakaaramidan jay puraw. Anat ko na ni jay. These are the righteous deeds. Tinto kawes tayo nga puraw. Inton datayo nga nasubot. Ijay makipakasar tayo ton. We'll have a marriage supper. Pangantay to na danto pa. Daya nga dakkeli jay langit. Nakabado tayo to ti puraw. Anya di jay nga puraw. Dagiti aramid tayo nga naimbag. No Kristiyano ka, expected nga agaramid ka iti naimbag. Haan nga pagrason iti, ure ta mga sini Apo Diyos, ure ta mamakawan ni Apo Diyos.
Mamakawan ka, gaputa napakawan ka. Mga asi ka, gaputa, pinakitaan na ka ni Apo Diyos ti asi. Ket nung arod awan ti good deeds tayo, anang torod pagbado tayo. One preacher said, baka dinto kano pa'y umanay nga bikini. Ti kinaawan, tinaramidan tayo, ket awan tot pagbado tayo. There's a parable, I still remember Pastor May preach on this in the 90s. Ijay pa ilang kasrabi nyo, hindi ko ha. Napan nakibuda. There's a parable, di ba? Napan nakibuda. Ket awan bado na nga kaskadigiti, napan ka nakikasar. So, napatalaw. Yan, hanangan enjoy di jay nga marriage supper of the Lamb. Kakabsat, umanay to kuma nga pagbado tayo, haanto nga nakiting, ya? Haanto nga pag-itilaeng tibado tayo nga puraw, intanoin tayo, padaya, itinindaklan nga padaya jay langit. Ngem ket di si kakawes tayo, iti kinaimbag ti hapo. Apay, kabailan tayo, ti agaramid na imbag. Gapot ti Diyos nga adda kada tayo, ket na imbag. Amen? Tumakder tayo, kakabsat. Haan mo nga bukod tabihag mo. Haan mo nga bukod ti agaramid ti naimbag. Hamo ko na nagrigat pastor ti mamakawan. Kasta unay ti panang idadanes da kanyakon. Kasta unay iti panang panakapasakit kanyak nagrigat ti mamakawan. No bukod mo kabsat na rigat. Ngayon mapalagipan ka ti Holy Spirit adda ken ka. Napakawan tayo, tapos ti kasta ka ba ilan tayo met nga pakawanen ti sabali. Hanga nasken nga agbyag tayo, kadigiti banag iti lubong, makawesan tayo to kuma iti puraw, into na adda tayo nga makipadaya, ijay langit. Haan mo nga kukwa ti biyag mo, insubli ti Diyos ken ka, idi kalpasan nga sinubot na ka, agbyag tayo nga rod para iti Apo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Sukur ababayara hayanti. Anya dagiti pakalimlimungam iti lubong. Madadik ka kadi iti Facebook. Madadik ka kadi kadigiti mabuybuya nga saan nga makaiayo. Teko nakita tayen. No saan mo nga makadua ni Apo Jesus nga agbuya. No panag ko na mga makaiayo ken ni Apo Diyos sa buybuyaem. When ipopost mo ta Facebook. When i-share you, hantay ko mga naskan, this can be our standard. Isursuro kayo, sursuruan na tayo ti Apo kakabsat. Ngamin, dumakdakes iti lubong. Han ka, nga dumteng ka dito tiyempo na nga dimunton ammo nga ilasin, ti dakes ken na imbag. Kaputa na sanay kan, iti panagbiag iti lubong. Inayaban na tayo ti Apo nga makipagbiag ken kuana nadalusan, napalintig, napabileg, tapno agranyag tayo iti lubong. Thank you, Jesus. Hallelujah. Anat struggle mo nga basol. Anya DJ basol nga kanay nga pakaten nagam. Kunam kani Apo Diyos ita, inikanak ti bileg o Diyos, i-overcome ko this week. I-overcome ko dahil nga basol this week. Is it unbelief? You write the unbelief. Help us, Lord, to overcome. Is it anger? Unforgiveness? Overcome them because Christ is in you. Thank you, Jesus. Amami kan Diyos mi. Agyamang kami, ta sinubot na kami. Umuna, nakapatpateg kami ken ka. Tulungan na kami nga rod nga ipategmet ti biyag mi. Tulungan na kami nga mangibagamet kadida taong mawawanan namnaman. Nagadoa po ti agpakpakamatay ita. Nagadoa po iti mapukpukaw da iti panunot da. Gapot awan namnamadan. Da kami nga nasubot, tulungan na kami nga tumured ket ing kami ibaga. Gayem adda namnama ken Jesus. Rumwar kami, O Diyos, kadigiti kakaruba mi na siya sinot, makita mi, uray estranghero, no imarik nami nga kayat na kami nga usaren kaday nga tao. All they need to hear maybe, tapno masilpuan pa iti biyagda, is the gospel of Jesus Christ. And as we walk, O God, ti panagbiag mi ditoy, tulungan na kami nga mang-overcome, kadigiti adong nga sulisog, kat agaramid kami tinaimbag, katadda kami to idyan indaklan nga padaya, nga nakabado iti puraw. Agyamang kami, O Diyos, iti kinalibnos mo kada kami,
Bless us, O God, as we go out today. Iya with me, kadigiti pagtaengan mi, tinaimbag nga damag, iti panagayat mo. Itugot mi, kadigiti pagtrabahuan mi, into nabigat, kan pagbasaan mi, kan kadigiti kalangen mi, itinaimbag nga damag. Ngay ayatem na kami, ay ayatem tilubong, adanam na madaking ka. Dahil iti dawat mi, babaen, kani Apo Jesus. Amen, amen, amen. Praise God. Amen. Praise you, Lord God Jesus.